hello guys, welcome back to a new video, and today we are playing Daycare the Story. Hey, Daycare the Story. Yay, may tao na to. Guys, yay. Ay, lo, unsa na si uncle. Si Bacon nga uncle, si Bacon nga uncle. Bacon nga ni uncle pa. Ay, si ante. Hala, may sungay si ante. Unsa? Yay, loading. Loading na. Loading, isa loading. Ayan. Hala. Asa ta mo agto? Ay, dili pwede magula. Gula pa, guwa gali. Hala, nay doktor ka? Hala, doktor man si uncle, oh. Unsa na mga tao diri ah. Ay. Hi Lily. Ay, charot. Wala pa ko kilala sa akon nga teacher. Daycare bala to. Aman wa gagawa ka teacher. Kagahadlok tiya teacher ho. Kagahadlok. Dire ko Hi. Hello, my name is Lily. Hi Lily. Hi, I will be looking after you for the next 2 days. Come on. Let's hide inside. Yay, si uncle, si ante. Ay, si ante. Dili ko mabaton nga ikaw ang teacher. Ako lang dapat ang teacher. Yay, di karan ako. Wow, sana all. It's so sana all. Ay. Guys, hindi yan guys. Diba? Ala, bangon. Yay, sana all. Sana all sa pagkaimuha ko. Abo-abong ang panganon. Ay, abo-abong panganon. Agay. Ay, kita naman ko. Hala, nauslog ko. Lili, tulungan mo ako, nauslog ko. Lili, nauslog ko, Lili. Lili, tulungan mo ko. Nauslog ako. Ay! Diri ko matago kapag may aswang. Naunsa si auntie, oh. Mga taga ibang bansa ang kasama. Ibang bansa yung kasama, guys. Wait. Tungin. Ay, nako. Ano ako? I like burger. Yes, burger. Ang bawal ko kung sino yung Tagalog. Sino dito? Tagalog. Kapag may nag-ano, guys. So, ayun na. Yay! Burger! My favorite burger. Ala, magsa si auntie. Add-friend ko si auntie, Yay! Add-friend ko na si auntie. Sana maano niya ko. Yay! Naka-friend ako, mayaman. Si Lily, unsa ka diri, Sino dito Tagalog? Sino dito Tagalog? Yan. Sino dito Tagalog? Lily, nagutom na ako, Lily. Mga musta ko dito, Hi. Sabahan ko, hi. Hello. Yay! Asa na? Yes, ang burger. Yay! Tatapos na ko. Guys, natapos na ko magkaon, guys. Guys, tulungan ko, guys. Busog ko, guys. Busog na po. Ala. Matay na. Napatay.
Ala, nabalingtong. Nabalingtong ko. Guys, nabalingtong. Guys, nabalingtong ko, guys. La, unsa namon? No. Ipan, ay lalawat na. No, yeah. Oh, di ba? For the, oh, ito. Alright, lagala, patay. Napatay. Lawat na. Ay, lawat na. Balintong na ko. Lawat na. Pungko na ko. Lawat na. Hulog na ko. Naghulog na ko. Ay, ala, nahuslog do. Lili, tulungi ko, Lili. Nahuslog ko, Lili. Yeah, agay. Karako lang. Di karako, guys. Yok ko mo dira. Karako. Ay, bak. Ay, nag-burn out, guys. Nag-burn out. Guys, nag-unsa na muna. Nag-burn out, guys. Nag-burn out, guys. Hala, kadulom na, Lili. Dali, Lili. Kadulom na. Kadulom, Lili. Hala. What is that? Makamusta si Uncle, oh. Ay, si aswang. Uy, aswang, guys. Ang aswang. Aswang, guys. Yaw ka mo dira, guys. Aswang, guys. Wag na. Aswang na pod. Wag na. Aswang na pod. Wag na. Kalawak ko. Halak mo dira. Guys, may aswang, guys. Halaka, wag na. Patay. Halawak na. Patay. Hoy, tulungi ko. Skibidi. Patay, wag na. Wana. Guys, may manos lang na. Wana. Ay, no, aswang. Guys, ay aswang, guys. Guys, magawas na mo diri. Guys. Guys. Perfect. I have turned generator back on. Si Lily, there was a monster. Hey, there was a monster. What? Monster? Ha. Stop being silly. Ano si Lily, oy? Lily, magpate. Ay kami mata, guys. Ay kami mata. Dili kami bulag. So, mag-agto na to sa ibabaw. So, bye-bye. Karako sa... Yun na. Wait! Yeah, thank you. Di ka na ko. May CCTV ko. Oh my God. Saka. Si ante. Oh my God. Ay, halaka. Wag to na mo dire. Dili ka mo maag. Ay, kasama pa ko dire. Tatlo na lang kasama namon dire, ah. Halaka, patay na pod. Ay, napatay. Wag na. Ay! Who was that? Yeah, oo, nakitaan ko to. Yes. Oh my God. Ay. It was the monster.
I saw it. Napatay. Karara ko. Yay! Karara ko. La, nabangon ko sa kulay pink na bed. Karara ko. Magawas na ko. Good morning, children. Hello, good morning, ma'am. Ay, good morning, ma'am. Good morning, Lily. Good morning, Lily. Lily. Di karan ako sa cafeteria. Dili na mag-problema. Uy, mapungko ko diri sa alna. Yay! Yay! Hi! Hi, Nina. Ay, Nina. Nina. Hi, Nina. Tuto. Nina. Hi, Nina. Tuto. 8889. We have a pancake. Charot. We have pancakes. Yay! Woo! I love pancakes. Charot. Hindi ko love ang pancakes kasi wala naman yan blue. Di was about blue. Wala ba sila? Yes, yay! Nakakaon na ko, guys. Kadasid-dasid ko. O, diba na? Ubus ko, guys. Uy, dali, adi. Dili mag-ano siya. Chicken friends. Lili, di was a monster, Lili. There was a monster. Lili. So, hanggang part 2 lang so, part 2 may part 2 to guys. So, bye-bye. May part 2 to guys.